বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ 2 দশকৰ সপোন পূৰণ কৰিলে সঞ্চালকে। কাকপথাৰ টঙনা চাহ বাগিচাত বিৰাজ কৰিছে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ। চাৰিওদিশে ভক্তিৰ ৰখেৰে জীপাল টঙনা চাহ বাগিচাৰ পৰিৱেশ। বাগিচাখনত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ল আটক ধুনীয়া জগন্নাথ মন্দিৰৰ। উলহ মালহ জাকজমকতাৰে অনুষ্ঠিত কৰিলে জগন্নাথ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ অনুষ্ঠানৰ। সহস্ৰাধিক ভক্তই সেৱা ল'বলৈ উপস্থিত হ'ল মন্দিৰত। উপস্থিত থাকিল ডুমডুমাৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালা, ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন, তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ। মূল পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বাগিচাখনৰ মুখ্য সঞ্চালক অশোক লোহিয়াৰ লগতে পৰিয়ালবৰ্গই। শ্ৰমিক ৰাইজৰ সৈতে সময় কটালে সঞ্চালকগৰাকীয়ে। বুজ ল'লে শ্ৰমিক ৰাইজৰ সমস্যা অসুবিধাৰ বিষয়ে। সঞ্চালকগৰাকীক শ্ৰমিক ৰাইজৰ 2 দশকজোৰা দাবী পূৰণৰ বাবে ধন্যবাদ জনালে বাগিচাখনৰ শ্ৰমিক ৰাইজে। दिन है टोंगाना गांव का वासी लोग का 25 साल से आशा था, इच्छा था कि यहाँ जगन्नाथ ठाकुर का एक मंदिर बने। हम लोगों को इस बगान को लिए हुए 18 साल हो गया। 15 साल से हर साल हम आते थे और हमसे एक ही डिमांड होता था कि मंदिर बन जाए मालिक। तो जब प्रभु का इच्छा हुआ तो अभी पिछला 2 साल में काम स्पीड अप हुआ। ये लोग चेष्टा कर कर प्लेटफॉर्म बनाया था, खूंटी लगाया था, लेकिन मंदिर नहीं बन रहा था। हम एक ही बात बोलता था, बगान में जब शांति होगा तो ठाकुर आएगा। तो अभी ये लोग शांति में है, सब खुश है, तो ठाकुर आ गया। इन लोगों के साथ का खुशी में हमारा भी खुशी है। बहुत आनंद के साथ 5 दिन से हम लोग ठाकुर का आज प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। आज उत्सव मनाया जा रहा है। सारा रात कीर्तन भजन चलेगा। 4 दिन से यही हो रहा है। सुबह से लेकर रात में 12-1 वर्करों के साथ बैठकर खूब आनंद ले रहे हैं। वर्कर लोगों का बहुत बहुत आशीर्वाद है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आमार टंगना गाँव चाह बागिचार अंचलटोर कारणे जेहेतु আজি बहुत दिनर পৰা आमी श्री श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण करार क्षेत्रत प्राय 23 बছर आमार लागि गल, किन्तु तार माजत आमार बागिचार मालिक श्रीजुत अशोक लोहिया देवे और श्री निकुंज दास जुगेदी आमार ए मंदिर खन पुनः निर्माण हल और निर्माण हो आज 5 दिनिया कार्यसूची प्राण प्रतिष्ठार कार्यसूची आमी बर्तमान आज 5 दिन भल सुख सफलमे पार हो गल और आज प्राण प्रतिष्ठा हो महाप्रसादर वितरण हो गई और आमी मालिকক बहुत आमी धन्यवाद ज्ञापन करिसु, जार कारणे आज मंदिरखन सम्पूर्ण हबले पाइसे। और विशेषके आमी सकलो आमार मेनेजमेंट टीम, आमार निकुंज दास, मंदिर कमिटी सकलोके आमी धन्यवाद ज्ञापन करिसु और सकलो राइजको आमी धन्यवाद ज्ञापन करिसु। तेओलोकर बहुमूल्य समय दी आज এই कार्यसूचीটো सफल रूपायन करिले। जय जगन्नाथ। टोंगनाबागी राइजे बहुत सुखी। आमार टोंगना गाँव चाह बागिचा आमार मुख्य अशोक लोहिया डांगरियाक अशेष धन्यवाद ज्ञापन करिছোঁ, जाते आमार 2008 তেওঁলোকে বাগানটো आमार निजर বুলি भाबी मालिके नतुनके हुमाय आमार आजिलैके बहुत सुख शांतिरे विभिन्न समस्यार निजे भरी दी आमाक बहुत शांतिरे टोंगना चाह बागिचा चलाई आछे। तेखतक अशेष धन्यवाद। और आमार टोंगनाबागी राइजर सकलो श्रमिके बा हिंदू धर्मावलम्बी सकले मालिकर
লগতে তেওঁলোকৰ সহপৰিয়ালক আমি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতত উজ্জ্বল কামনা হওক আৰু আমাৰ মুখ্য সাধাৰণ পৰিচালক মহোদয় আলোক দত্ত ঝাকমালাক তেওঁকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ লগত মিলি বহুমূল্য সময় দি তেওঁলোকে বহুত কষ্টৰে কৰি এই জগন্নাথ মহাপ্ৰভু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা 5দিনীয়া কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি টংনাবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি জয় জগন্নাথ। আজি 13 তাৰিখত এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উলহ মালৰে আজি আমাৰ এই টংনাবাসী ৰাইজে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আমাৰ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষ তথা আমাৰ মালিক শ্ৰীযুত অশোক লোহিয়া ডাঙৰীয়াই আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ বহুমূল্য সময় দি আজি আমাৰ এই নৱনিৰ্মাণিত জগন্নাথ মন্দিৰৰ উপলক্ষে তেওঁ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত সহযোগী দিছে আৰু তেওঁৰ আশেষত আমি টংনাবাসী ৰাইজে অতি সুখী আৰু অশেষ ধন্যবাদ মই শ্ৰী মাননীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এনেকৈ দিনত আমাকে এনেধৰণৰ ভগৱান তুল্য মালিকক আমাৰ হাতত চমজাই দি তেওঁক আমি অশেষ ধন্যবাদেৰে তেওঁক মই ধন্যবাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ।